Damini debata na sumurung sian saluhut roha, ima na mga rajay aka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Oras marihita saluk na manginang, hatani debata nagabitur pu jabita di minggut ta sadarion minggu saplopat dung Trinitatis. Dohok topik ni mingguta debata pa ibaruhon ngulu ni bangsona, Tuhan memulihkan umatnya. Di pakuling itu hatta dohita marhite-hite panurirang Amos bidusia ayat 10 sada saat rodi ayat 15. Songonon ma hatan itu hatta. Diari nasa sadai pajong jongok kuma muse udung-udung ni si David nama lohai. Jala pa uli oku parik akka nama bungbungi. Jala pajong jongok ku muse akka nama lohai. Jala pa uli oku doi suang songo di akka ari mula-mula. Asana sida manean pasi-pasi ni Edom dohot saluk bangso parbegu akana targowar tuguarhu ninna jahuba napasa utton songoni. Idamang narodo sogot akka ari ninna jahuba masih jaloan ma paninggala dohot panggotil. Pardege dohot panabur. Jadi manetek kon anggur akka dolok. Jalabisat akka dolok-dolok sudena. Dongi togi honok kumamulak akka natar buang siad bangso Israel. Jala pa ulion na sida musehuta akka natarulang. Laos inganan na sida ma. Jala pukaw na sida ma akka porlak anggur. Laos inumon na ma anggur na. Jala pukaw na sida ma akka porlak. Laos panganon na dohot parbuena. Jala lopokonok kumanasida tu tano nasida. Jala dangbe pebeliok kunasida siat tano nasida. Nahulehoni tu nasida. Ninna jahuba debatam. Imam sahat ni turputta. Huriana ni haulongan ni Tuhan topik ni minggutta debata pa ibaruhon ngulu ni bangsona. Sudedo hita makalomohon dohot makirim di ngulu na ibaru. Jalan natahirim di bagasan nguluon harus selalu baru di dalam kehidupan kita. Dia kahahi pasota, saya totong manian, totong ibaru. Dan kita imani setiap saat Tuhan memberikan pembaharuan di dalam kehidupan kita di akaragam ni hahi pasota do akalan na asing. Jalan manaringoti hai baruon identik do haibaruon di akka hal-hal yang baik, di akka hal nadinggan. Molo akan naliling, identik do tugobaran ni ngulu na dipasiding, manang di bagasan ngulu ni hapor syota ngulu nalilingi, identik do itu bagasan dosa. Alani dohonota ikosai pasol hotota do dirita tu akka hal-hal na ibaru. Ibaru di semangat
ikon ibaru nang di bagasan akka parrohaon, ibaru dohok di bagasan akka pikiran, dohok ragam na asing dope, kita akan selalu merindukan hal-hal yang baru. Atar molosongo baju baru, identik do baju baru tu uli jala angur. Pitor boy do boto odongan na baju baru imana ala pitor beda do aromana jala marsidlak. Jadi do honot tamaah baju baru ibana. Molo marpangkas baru akka ama identik doi dohot hai baruon bah pangkas baru bah ay mangulu do petukang pangkasmu inna muse alani na ibaru lapatanna di dokon bah lamposodo bah dung marpangkas baru artinya hai baruoni tarok nakaning identik mai tu akka hadingganon. Suang songai do inata ke molo marmeka inata dipakai badak nai pitor tabaposo ma sepata olo dang ditada amat tabi inatai alani badak ni inatai ala tabaposo. Tetapi itu juga adalah bagian daripada kebaikan. Dok ragam dope akka nai baru nama pakorhon tu hadingganon. Alani idi bagasa turpu hobohado de batapa ibaruhon bangsoi. Bagaimana Tuhan membaharui umatnya. Marhite-hite di habuangani nang pe ikom menderita nasida alai sakka ni dewata di si asa gabe ibarudo nasida sian hadusau ni nasida nasai sohobartu lo morenohani dewata turput tau mana gabe songon pangujungi ni buku Amos. Ada orang so pangujung ini Amos di patorang do disi di pahiba-hiba disi taringok tu songo dia ma dosa pemberontakan dohot perlawanan ni bangsoi naso lomoro hani debata akka halak namadu mado bangsoi ditikki Raja Jerobeam di Israel Utara dohot Raja Usia di Juda. Mangerbang doha rajau ni nasida. Gog hadameon, gog hamajuon hadumaon. Baik di sudut sosial, ekonomi dohot politik. Ala di bagasan pardalanan ni bangsoi gabi madabu manasida tu akka ambisi-ambisi yang tidak baik hagiot sian akka panggonggomi akka penguasa akka namora napatubu jukni rohani debata marhite-hite ahamai marhite-hite penindasan tu akka halak na mehmet halak na somardihadiham tu halak na pugos mameolhon akka uhum sekalipun mereka tetap beribadah kepada Tuhan tetapi ibadahnya itu adalah ibadah yang hanya sipa ula-ula pemerintah yang arogan bersifat serakah akka hakim-hakim yang seharusnya jujur dan di bagasan hasitonga benasida mangula hossa
Suang songoni torop akasi sobba gana-ganaan. Gabi sega parsauranna doho debata. Domutusima Amos di ujung ni pamaritahon na manuarahon asa marhamubaon ni rohama alanunga manibil nasida siallomo ni rohani debata. Asa marhamubaon ni rohama alanunga manibil nasida sian lomoni rohani debata. Alai di patarida ho debatado dirina ima debata naguk asini roha jala pengampun. Di baga-baga ho dotu nasida ima haibaruon jala digobar hoddo nakaning baga-baga haibaruoni pemulihan ni bangsona sian akka keterpurukan ni nasida. Sekalipun mereka harus mengalami penderitaan, tetapi endingnya ujungna ikon gabe bangso na marhai baruo dohot hadinggano ma bangsoi. Baga-baga haibaruoni digobarhod dison marhite-hite na paulion ni Jehovah do muse udung-udung ni si Daud na maluhay. Jala paulahon na songon na dimulana. Udung-udung ni si Daud imam tudu-tudu tuinganan ni poti parpadanani. Naung gabi magargar. Alai songonima de bata muse paulihon udung-udung na magargari. Molo di pauli jala di pajongjong udung-udung di sidapit. Marlapata doi ima di pa ibaru. Di pajongjong jala di pauli de batama muse parsaoranna dohot bangsoi. Jala pembaharuan na mangihuk muse di gobarhod dison imam gabe panean pasi-pasi ni Edom do seluh bangso parbegu akkana targoar tuguarhu. Gabe panean mahalak Edom. Akka ise do halak Edom ototu naso bangso ni debata. Bangso na asing alai naung gabe dirajumi targoar tugoar ni debata Jehovah. Merlapatan doi haluaw na binuan ni debata manang haibaruoni dadaholat tu bangso Israel alay secara universal doho dotu akahala bangso na asing naung nada manang naung targoar tugoar ni debata Jehovah. Marhite pangalaho dohot bangso, pangalaho dohot dosa na say di dati bangsoy di adopan ni debata. Nah secara politik na sida dang marhuaso be akka pinopar sidapit maradopon akka bangso parbegu jala secara partodion nunga tungholang na sida siya debata. Alay marhite-hite hay baruon na naing pasahato ni debata ubal gado holong na siyar rimasna. Dang la di lawas sa leleng na marupak bangso hasian na. Patureon ni debata do bangso na
pinoparna talumobi hai baruoni ema hai baruon di bagasan Yesus Kristus nama buan haluaon secara universal. Pemulihan yang dikerjakan Allah terhadap bangsa adalah pemulihan kerajaan Mesias di bawah kuasa Kristus yang membawa karya keselamatan yang jauh lebih besar daripada kerajaan-kerajaan di tengah-tengah ni Portibion. Jadi ayat 10 satu ayat 15 di patuduhot tuhita. Molo debata pa ibaruhon, pa jongjong jala pa ulihon, bangsonai, gabe taruli ma di akka pasu-pasu, di akka halak na mangului ibana. Masa yang begitu berlimpah dengan tuaian, sehingga bangsa itu tidak sanggup untuk menuainya, dan mereka terus-menerus mendatangkan ataupun mendapatkan sukacita jala digobarhon nakaning disi ima. Masih jalowan ma paninggala dohot panggotil. Mulai siyan na maninggala, sahat rodi na manggotil, na mardege sahat tu na manabur, itu akan terus menerus secara berkesinambungan. Lapatan na di sidang adong be haleon, dang adong be na makorohon ju niroha. Alai terus menerus secara berkesinambungan. Jalo oni nasida ma las niroha pasu-pasu nasia debata. Dakiamas sohot tidak berkesudahan. Omana pinasahat ni Amos belgani holong ni debata. Taruli pasu-pasu manasida. Dan berkat Tuhan, pasu-pasu ni Tuhani secara berkesinambungan dan terus menerus di bagasan ngulu nasida. Sia turpuhon jupa kita memanang piga-piga pangajarion, hobar tu topik ni mingguta na parjolo, debata ima debata na olo memulihkan, Allah yang mau memulihkan pasuakon dohot pa ibaruhon. Nang penakaning naunggo dosa nasida, jahat nasida di mata Tuhan. Alai debata, dada debata na mamaloson. Alai debata, dang debata pendendam alai Tuhan pengampun. Lebak tarimas, jala parasi roha gudang, dang gotos-gotos rohana di jutni roha maradupon bangsoi. Gabi di pasuang ibana, dia pulihkan sama seperti kota yang hancur tadi dipulihkan. Dan itulah yang menjadi keadilan dan kasih Tuhan. Keadilan di debata, dada hukum bersalah hukum. Alai keadilan di debata ima, dia mampu memulihkan kembali. Ido hasit tongan, molo boy muse dipaulak, dipulihkan kembali, dipasuang muse tu hahotanna. Ido nagabi bagian ni pemulihan.
Setelah hukuman terjadi, ada harapan baru. Setelah kehancuran, ada pemulihan baru. Jala songon dipatudos songon ahli bangunan nakaning. Bangunan na maluhai boy dope dipa uli-uli jala dipa jongjong. Songonido debata maradopon bangsonay. Dipa uli-uli dipa suwang do bangsona. Naung runtuh, naung retak alani dosai. Jala puncak ni pemulihan ni debata tu bangsoi ima di bagasan Mesias Yesus Kristus na pinarbaga-bagay. Jala mapakorhod doinang di bagasan ngoluta, meskipun kita bisa saja roboh, meskipun kita bisa saja orang-orang yang terpuruk mengalami ragam ni tekanan-tekanan di bagasan ngoluta, marhite-hite kesalahan ketelodoran menjalani kehidupan, alai porsia mahita Tuhan sanggup membangkitkan, memulihkan, memberikan semangat naib baru di bagasan ngoluta. Jadi ada holam mertudu-tudu tu pemulihan yang secara universal parbangsoon, alai laus martudu-tudu doi pemulihan secara pribadi, gahaganupan di colma, jala iko porsiado hita, Tuhan pasti mampu memulihkan di ragam ni keterpurukan di bagasan ngoluta. Mungkin di bagasan pardalanan ni ngoluta songon halak na naing tinggang, halak na naing roboh, alai Tuhan na naing paulihon. Ido ubahen saborat ahape pardalanan ni ngoluta, seberat apapun tantangan, beban, ancaman, tantangan, masalah ATM yang Tuhan titipkan bagi kita, jangan pernah menjadi orang-orang yang putus asa. Asal nang gabi akahalak na putus asa kita di bagasan ngoluta, gabi akahalak na apatis, seolah-olah na suadong be mampu kita madalani ngolutaon, seolah-olah gabi didokon sitakonau dabegu, seolah-olah dia lebih baik mati daripada berusaha bangkit kembali. Alai marhite-hite hatani debata nagabi pa ibaru madokon rapod debata sai hamonangad jala marhapatean tuhadingganod do saluhuna ngolutang. Alani unang maakahalak na masohot berhenti kita berharap akan pemulihan Tuhan. Ito ubahay na kaning di bagasan turpu tay epistel tay ikon halak nasay mingandal ka Tuhan, nasay jumulo mangaluluy harajaw ni debata sian odeng dungita bahonon nama halak odeng di ibana. Halak na pinaluan ni debata berkesinambungan do ibana di bagasan las ni roha dohot olup-olup imanaking ayat 10 satu ayat 10 pati. Kelimpahannya berkesinambungan. Suk-suk jala gok, jala puncak ni haluaon nabinuan ni debatan ema di bagasan panabusion ni Tuhatta Yesus Kristus. Nagabe di roro hita sian parhatobanin dosa dohot hamatian. Di ay kita gabe anak konna, gabe pewaris hita, dang mati behita hinorohon ni dosa.
ala ni Tuhatta Yesus Kristus. Alay nang maluedo hita siyan uhuman. Marhite-hite silang ni Tuhani. Ala nido molo tabering silang ni Tuhani. Molo tabering silang na paingotok kita di madokon balga ni asini rohani debata di bagasan ngudukku. Molo hubering silang paingoton ahu di madokon ala ni dosaku auhinado na ikot terpajal di si. Alay ubalga do asini rohani Tuhani. Suk-suk do, gok, dan secara berkesinambungan do, asi ni debata nasa itotong mga lehon ay baruon di bagasan ngulut. Alani totong mulak hita manadadalan na pinatupan ni Tuhatta Yesus. Ibana do dalani, jala di dok nakaning di pistel tay. Sait jumulo matalului harajaw ni debata tabahonon nama dihita akan ata parsita di bagasan ngulutta. Di bagasan minggu tasadarion pabor hatot tama memasuki masa pensiun inang situa tiaja boru silaban naung marhubas nasiya nasailao di tonga-tonga ni huriatta. Pakubasio di tonga-tonga ni huria dan persoalan seberapa lama dia menjadi sintua, tetapi seberapa sungguh-sungguh dia melayani marhubas memelehon nguluna diadupan ni Tuhani. Alaning dukos sa memasuki masa pensiun inang situa di son tangiang ni huriata hakabi pehel petiam pasu-pasu debatama. Kamu harus semakin semangat yang baru. Ay molo pensiusian agwarri aisen akapenes adong do gabe dung pensiun ni mana gabe la sumurut semangat nai. So sangat pedi jalu ang pensiun na ngalwasao. Adong do manang napiga-piga so ni andang alani ning ay tot tuhod debatano ni. Alarong dohubo tu song idangi jalur be pensiun na awala tu si pikiran na gabe depresi stres iban alani ujung na dangi jalur be pensiun na bangunga gabe luasa ibana alai molo pensiun situa hataridaan Tuhan yang selalu memberikan pembaharuan ikut tetakma inang situa semangat menjalani masa-masa tua. Oke. Alana ngadong marang napi genak kadik kubering lansia na mariday. Warna pensiun atong inang situan non do amang tapubola betor tulan siya matong asatong semangat lansia. Unang masuk biatong tu Debora. Ay molo Debora akka ibu-ibu. Okay, tulan siya nama. Ya, molo nunga 25 tugijang atong ba tulan siya may iba na asa isido hatuaw ni. Itulah yang menjadi sukacita itu di dalam kehidupan kita. Alani di pasu-pasu debatama inang menjalani masa purna pensiun di pasu-pasu debata keluarga nang tepu bolope yang selalu menopang mendukung totong ma di bagasan pangaramotion di debata. Amin martang yang mahita.